ناي أبي أحمد عدمة عند حصرت تغير زلا أتمثل زلا حس مرحلة زي ساي بتاع محزني كنت أجي عصر سلسلة كي مثلكم مفرح مالتي سلازم إحنا سعيرنا يا نبصر أبي أحمد تصعيري أربعا سعيرنا يس سوابيرنا كنا قطمنا كم خلتش عصر سلسلة كي مثلكم يحسوا معي صاروا ضروري لنا من يقول الحلفة نقرأ صارت عن ذي أكو ساعات صاروا ضرورنا ولو كودنا زي حزنك قمر زلمة دسم بسويتي قمر بجزء قمر زين فازيهم بمن سيتقرأ من قمر زلهم عودات وسط تلقاتو زقبل فزحت حس مرحلة زي ساي بتاع محزني كنت أجي عصر سلسلة كي مثلكم مفرح مالتي سلازم إحنا سعيرنا يا نبصر أبي أحمد تصعيري أربعا سعيرنا يس سوابيرنا ناب سلسلتان بلصقنا قرشنا سرقوا غزا شانط مش شكفهم كهدمو عمد الله يمليرم سلازم عالم يا ميليسا نفس الطعام جاتهم سلازم مس عالمنا نقطم زلنا ودو زيان حرمه تግራይ مس عالم يقطم يخلك الدنيا نالوات تنا مس عالم كنقطم زغبا ግን تغوغي بوليس يكون صنا وطك غوغي بوليس ዝባሃል የለን ገርና ስዕርና የና تمال قدو تزارب نيراترنا ناي ارترا ميكانايزد مولو اول حليفو مسناتنا خقطم كله ابي احمد كي ايكون نقطمنا تركيا قطمتنا بدران تشاينا قطمتنا راشيا قطمتنا ولا ايران نو على عالم بعالم قطمتنا مس عالم قطيم زبده حيلي مخاته اي مرحن الكاسولكا كتم راسحن كتم قاشن ايتخلنها عوت بزخونه من قدي تمري عوت عالم زغرمي كسابنا يودو حورات هاجرات وانا صحفي غوتريس وصيو ني سراويت تግራይ ንህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ምንብርካኻ ይካልን ናብ ጠረጴዛ ከተመለስ ተኾንካ ተመለስ አለበለ خدم ስስኻዮም ፍላይ አሜሪካን ሓለት ተንዝሕጉዝ ዝነበራ ሃገራት ኢደን ስሒበን ዝኾና ነይረን ኣብ ሓፂር እዋን በተቆጣጠርና ነይረና ናይ አብይ አሕመድ ዕድመ እንደ ሓፀረት ትኸይድ ዘላ እትመስል ዘላ ምናልባሽ ቦት ሕዚ ዝኸዶ ዝኒሄ እንተኸይዱ ምግማት ይከኣል ይኸውን ኣበኦም ከዓልቡ ዞም ሰባት እዚኦም ዝብል ኣዲስ ኣበባ ቀውጢ ተፈጢሩሉ ሕዚ ትርእስና እውን ንሱ እዩ ዝብል ነገር ግን ፈኸረኦም እውን ክንሪኦ ኢና ፈኸራ ኣብይ ኣሕመድን መልሲ ናይ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ትንከፍ እንዳበልና ክንከድ ኢና ኣብዚኡ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብግልፂ ንምቕማጥ እቲ ውጥረት ብሰለስተ በርባዕተ ኩርናዕ እዩ بسلسة بربعة وجنيو تناي أديس أبابا حيال وطرت حيال ጭንቀት አትዩ ዝኒሄ ቀዳማይ ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ሱርቱ ዝዓበየ ማለት እዩ ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ድንገት መን ከም ዝሰቀላ ዘይትፍለጥ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣኼባ ኣሎ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትፈልጥዎ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ይመፁ ኣለዉ ናይ ዘን ኣፍሪካ ሃገራት ባንዴራ ይስቀል ኣሎ ናይ ሶማሊላንድ እውን ተሰቂላ ኣጋጣሚ ቀዲሞም ዝረአዩ ቆብ በቢሎማ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ተሰቂላ ኦልሬዲ ቆብ በቢሎማ ግን ብፐርፐዝ ተሰቂሉ ኢለ እንደ ዝኣምን ኣነ ብዕላማ እዮም ሰቂሎሞ ኢለ ዝኣምን ብዕላማ ንምንታይ ዝብል ብደንብ ከቕምጠልኩም እየ ናይ ባዕለይ ንኢትዮጵያ ከምፀላ ዝኽእል ሓደጋ ግን ክንግምቶ ካብ ንኽእል ንላዕሊ ሕዚ ምስ ናይ ካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት ኢና ሰቂልና ይኽብሎ ይኽእሉን ሃገር ድያ ኣይኮነትን ዝብል ምስ ናይ ሶማልያ መራሒ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ ጅቡትን ናይ ሶማልያን መራሕቲ ሒዙ ኢዱ ከምዚ እናበለ ኣብ ማእኸል ከተማ ጅግጅጋ ይዘውር ከም ዝነበረ ሪኢኹም ኢኹም ቃል በቃል እውን ባዕሎም ተዛረብዎ ብዲፕሎማሲ ደረጃ ሶማሊያን ጅቡትን ክሕግዙና እዮም ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢድ ሶማሊያን ኣብ ኢድ ጅቡትን ኣውዲቖሞ ምዃኖም ብተግባር ነጊሮሙና ሕዚ ሶማልያውያን ይብሉ ኣለዉ ረኣይዎ ኢኹም ናይ መቃድሾ ኣክቲቪስታት ናይ ሶማልያ ኣክቲቪስታት ናይ ሶማልያ ሚድያታት ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ከመይ ገይሮም ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መቐመጢት ዝኾነት ካፒታል ዝኾነት አዲስ አበባ ይስቀል ሃገርነት ናይ አፍሪካ ሕብረት እውን ከም ሕብረት ተቃይሙ እንዳሃለዋ ናይ አፍሪካ ሃገራት ከም ብግልውን ተቃይሙ እንዳሃለዋ
ሶማሊያ እውን ኣካል ኣፍሪካ ሕብረት ኮይና እንዳሃለወት ንሶማሊላንድ ይግባእን ኣይኮነን ትዘረባ ይሕዚ እቲ ባንዴራ ምስቃል ከመይ ዝበለ ፀገም ከምፃሎም ከም ዝኽእል ኣብ ዲፕሎማ ملكتي دكتور دبرتين قبر مكان بمغنيات مبل 51 عامات بعد 11 دكاتيد مجمار سود ببرتا وقال زب تግራይ مغنيات بمقبار اب قطري حال سماتا تግራይ سنه سرعات مغمات حرف عبابات ساليتو اتو سنه سرعات من بار حرف عبابات رخيبهم ملكت زما حلفو ابون بر ودب واحد دكتور دبرتين قبر مكان 11 دكاتيد باقد ليت المليونات معواتي لو ما تعرفاش تاو سرعات مصواتي نخفلو جاقالو نذكر الله كبرت على تاكلو قاليتهم يوم كل معرفات من تناسخ فلا مسواتي نذكر له حذروا من تكبار قالنا نحدث له معرفي كبل ما تزاريبهم يوم بس ان كابل علينا سوى اللي عجنو سلاو كنات كسب حزي زي حاول بس لازمنا ان حسبنا زقطمنا بدو بحدنا تنعتن كن قال سي قباد ما يلم اي ابي احمد علمه عند حصره تغيد زلات مسل زلا منالواش بوتحز زخره زنيه انتخيلو مقمات يكال يخون ابيهم كعلو زمسوات زيوم زبل አዲስ አበባ ቆውጥ ተፈጢሩሉ ሕዚ ተርእስና እውን ንስ እዩ ዝብል ነገር ግን ፈኸረኦም እውን ክንሪኦ ኢና ፈኸራ ኣብይ ኣሕመድን መልሲ ናይ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ትንከፍ እንዳበልና ክንከድ ኢና ኣብዚኡ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብግልፂ ንምቕማጥ እቲ ውጥረት ብሰለስተ በርባዕተ ኩርናዕ እዩ ብሰለስተ በርባዕተ ወገን እዩ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓያል ውጥረት ሓያል ጭንቀት ኣትዩ ዝኒሄ ቀዳማይ ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ሱርቱ ዝዓበየ ማለት እዩ ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ድንገት መን ከም ዝተቐላ ዘይትፍለጥ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣኼባ ኣሎ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትፈልጥዎ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ይመፁ ኣለዉ ናይዘን ኣፍሪካ ሃገራት ባንዴራ ይስቀል ኣሎ ናይ ሶማሊላንድ እውን ተሰቂላ ኣጋጣሚ ቀዲሞም ዝረኣዩ ቆብ ቢሎማ ማለት እዩ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ተሰቂላ ኦልሬዲ ቆበ ቢሎማ ግን ብፐርፐዝ ተሰቂሉ ኢለ እንደ ዝኣምን ኣነ ብዕላማ እዮም ሰቂሎሞ ኢለ ዝኣምን ብዕላማ ንምንታይ ዝብል ብደንብ ከቕምጠልኩም እየ ናይ ባዕለይ ንኢትዮጵያ ከምፀላ ዝኽእል ሓደጋ ግን ክንግምቶ ካብ ንኽእል ንላዕሊ ሕዚ ምስ ናይ ካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት ኢና ሰቂልና ይኽብሎ ይኽእሉን ሃገር ድያ ኣይኮነትን ዝብል ምስ ናይ ሶማልያ መራሒ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ ጅቡትን ናይ ሶማልያን መራሕቲ ሒዙ ኢዱ ከምዚ እናበለ ኣብ ማእኸል ከተማ ጅግጅጋ ይዘውር ከም ዝነበረ ሪኢኹም ኢኹም ቃል ብቃል እውን ባዕሎም ተዛረብዎ ብዲፕሎማሲ ደረጃ ሶማልያን ጅቡትን ክሕግዙና እዮም ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢድ ሶማልያን ኣብ ኢድ ጅቡትን ኣውዲቖሞ ምዃኖም ብተግባር ነጊሮሙና ሕዚ ሶማልያውያን ይብሉ ኣለዉ ረኣይዎ ኢኹም ናይ መቃድሾ ኣክቲቪስታት ናይ ሶማልያ ኣክቲቪስታት ናይ ሶማልያ ሚድያታት ናይ ሶማሊላንድ ባንዴራ ከመይ ገይሮም ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መቐመጢት ዝኾነት ካፒታል ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ይስቀል ሃገርነት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ከም ሕብረት ተቃዊምዎ እንዳሃለወ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ከም ብግሊ እውን ተቃዊምዎ እንዳሃለዋ ሶማልያ እውን ኣካል ኣፍሪካ ሕብረት ኮይና እንዳሃለወት ንሶማሊላንድ ይግባእን ኣይኮነን ትዘረባ ይሕዚ እቲ ባንዴራ ምስቃል ከመይ ዝበለ ፀገም ከምፃሎም ከም ዝኽእል ኣብ ዲፕሎማ